दोघींचा कारभार कसा चाललाय बघा. त्यांचं त्यांनी धुतलंय. किती छान रांगोळी काढली. అక్కడే కావసలా మామూలుగా సైడ్ గీతలు గీసేయి. बघता बघता माझी धनु माझी हेल्प करायला लागली. 3 చుక్కలు దే. 3 డాట్స్ దే. इकडे आंध्र प्रदेशमध्ये रोज रांगोळीची प्रथा आहे. डेली काढायला लागतेच. सकाळची काय होत नाही म्हणून संध्याकाळचीच काढते. बघा कारभार कसा चाललाय छोटी वालीचा. बघता बघता माझी लेकरं केवढी झाली. रांगोळी काढायला लागली. तिचं तिनं धुतलंय बरं का. आज मी सांगत होती तर ऐकलं नाही माझं. थांब म्हणलं मी चपाती बनवून येते खाली तर नाही ऐकलं. వేసేది కనపడిద్దని నేను వేస్తా. ఏ 3 చుక్కలు దై. ఆ పాన్ నీకు నచ్చింది. ఆల్రెడీ పెద్ద ముగ్గు వేసావు కదా అందుకని చిన్న ముగ్గు ఏమంటున్నా. చూద్దాం పైకి వచ్చాక ఎయ్. అను నీళ్ళు పోయి మాకు తెలీదు అమ్మాయికి తెలీదులే అను. కాదా బకెట్ తీసుకొచ్చి లోపలెట్టాయి. అను నీళ్ళు పోయికమ్మా. ఓయ్ తప్పమ్మా అటు జరపకూడదు. అవసరం లేదులే వద్దులే దాన్ని సరి చేద్దాంలే. ఏకు ఇంకా అలా ఉంచు చెరపకో బాగుంది. అను నీకు నేను నేర్పుతారా ముగ్గులదా. దిగో ఫోటో తెస్తున్నాదా ఫోటో అక్క మమ్మీ ఫోటో తీయమంది ఇట్లాగా. మీకు మీ నాన్నకి చూపించిద్దంట మీ నాన్నమ్మకి. అక్కంది అక్కడ వేసినట్టు బండ్లు వస్తున్నాయి జాగ్రత్త. చీపిరి తెచ్చే చీపిరి వేసుకో నీకు నచ్చినవి వేసుకో. ఏయ్ స్లోగా స్లోగా. బల్ల వేసిందిలే. ఏమి నక్క మాకు పట్టుకో. ఏమి నక్క పట్టుకో. మమ్మీ అక్కడ మీ నాన్నకు చూపించిద్దంట. ప్లే బటన్ నక్కకు ఏమి నక్కకు వచ్చింది. వెనకాల డైమండ్ కూడా వచ్చింది. నాకు తెలీదే.
दिदे तुझे फोटोज नाही काढत मी नुसतं लंगोलीचे फोटोज काढते आणि ते व्हिडिओ दिसतात ఇప్పుడు అది వీడియోనేగా పట్టుకో అట్ట మమ్మీ వస్తుంది తీసుకుంటా తర్వాత ఫోన్ మమ్మీ ఏదో చేస్తుంది వస్తున్నప్పుడే నువ్వు పట్టుకో ఏది ఆంటీ పట్టుకుంటారా ఆంటీ కొంచెం నేను రంగోలి వేస్తా మీకు చూపిస్తా రంగోలి ఏది బాగానే ఉంది గీ నీట్గా గీ వంకర వచ్చింది అలా వద్దు మామూలు గీతకి ధను అలా కాదు మామూలు గీతకి అడ్డం గీతకి ఏయ్ మామూలు గీతకి అట్లా గీసి మధ్యలో రౌండ్ చేయి బాగుంది ఎన్ని చుక్కలేను ఎన్ని చుక్కలు 3 డాట్స్ పెట్టు నేను ఇలాగ ఇది ఇందులో నొక్కుతాం అక్కది వీడియో తీసాక ఏయ్ ఆ కింద కూడా గీసి వచ్చేయి పెట్టావా అలా పెట్టు ఇక్కడ కూడా పెట్టి నేను ఇది ఇందులో నొక్కుదాం నాకు తెలియదు ఇది ఏది నొక్కాలో అక్కడ కూడా గీయి కొంచెం పెద్దకి అట్లానే ఉంచాలి వీడియో వచ్చింది నీకు ముగ్గులు పెడతా బాగానే వేసావు బాగానే ఇలా బాగుంది ఇంకంతే వదిలేలే ఆంటీ ఇది ఒక్కటే ఉండు నొక్కుదా ఉండు ఇది అక్కడ వీడియో తీసాక బాగుంది చాప్లీస్ అవి తీసుకొని వచ్చే బకెట్ దా అగో ధను కిందకంటే వెళ్ళిపో అను కిందకంటే వెళ్ళిపో బకెట్ అడిగా రాదంట మీ చెల్లి మమ్మీ తెచ్చిద్దిరా అక్కడ ఉంచేయి గేట్ దగ్గరకి ఇది కూడా చాప్లేసింది బకెట్లో పెట్టు ధను చాప్లేసింది బకెట్లో పెట్టు అట్లా అది కాడ పట్టుకో కాడ వచ్చేయి हे बघा हे उडदाची डाळ भिजू घातलेली 1 वाटी आणि तांदूळ 2 वाट्या 7 वाजता भिजू घातलेलं होतं हे बघा आता ही सकाळच्या नाश्त्याची तयारी करायची आपल्याला ते बारडी भरून ठेवल्या का तर ते 2 टाइम आंघोळ करतात ना मुले ते आपण करते त्या मी पण करते थंड पाण्याने जर केली तर मला सर्दी लगेच होते म्हणून थोडी आपलं सोमनी घेत असते बघा हे आता मी मिक्स करते मिक्स काय होणार नाही कारण ह्यात बसणार नाही दोन्ही पण चला बघू कसं होतंय आता मी ह्या मोठ्या पातेल्यात बघा सगळं मिक्स करून घेतलंय अशा डाळ आणि तांदूळ ह्यात थोडंसं पोहे पण टाकून घेणार आहे हो का एवढेसे पोहे टाकून घेणार आहे पोहे टाकल्यावर खूप छान डोसे होतात तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा आता हे आपण ग्राइंडर चालू केलेलं आहे बघा असा ग्राइंडर असतो डोशाचा साऊथ इंडियामध्ये सगळ्यांच्या घरोघरी हा ग्राइंडर असतो कारण इकडच्या लोकांना इडली आणि डोसा हा कंपल्सरी लागतो हे बघा इकडून बटन चालू केलं आहे आणि ते प्रेस करायचं हे बघा हे ह्याला मी आता ही एक वरून एक असे तर स्प्रिंग टाईप हे असं फिट करून घ्यायचं 3 किंवा 3.5 हजारापर्यंत मी घेऊन 2-3 वर्ष झाली बरं का मी घेतलेलं त्या टायमाला 3.5 हजाराला हे ग्राइंडर मला भेटलेलं आता कदाचित 4,000ला झालं असेल किंवा 3.5ला सुद्धा असू शकतं पण ह्याचा खूप यूज होतोय बरं का आपल्या मिक्सरमध्ये काय होतं आपण डोशाचं वगैरे पीठ बारीक हे करायचं असलं
की आपला मिक्सर खराब होऊन जातो. अगोदर मी थोडंसं टाकून घेणार आहे, नाहीतर खाली दगड वगैरे आहेत ना छान लागेल. 7 इंच्यामध्ये सगळ्यांच्या बरोबर म्हणजे थोडं बारीक करून घ्यायचं. बघू शकताय तुम्ही. आपण गावाकडे मसाल्याचं वाटून कसं बनवतो पाटा बरबटा, त्या पद्धतीने हे 2 दिसतात का, हे दगड आहेत. त्याच्या आतमध्ये पण दगड आहे असं तळाला. एकदम छान असं बारीक होतं बरं का. खूप छान डोसे येतात. तुम्ही ऑनलाईन मागवू शकताय कोणाला हवं असलं तर. ग्राइंडर म्हणलं का आपल्याला मिळून जातं. काय असं थोडं आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे, नाहीतर लोड येऊ शकतो. कमीत कमी 1.5 किलो तरी आपल्या ह्यात पीठ बसतं बरं का. म्हणजे घरात आपल्या 5-6 माणसं असतील ना तर आरामशीर एवढं एका टायमाला. आणि अर्धा तास लागतो छान बारीक व्हायला. पण आपला मिक्सर तर चढत नाही ना, एकदाच आपल्याला खर्च करावा लागतो. मिक्सरला काय होतं, आपण 5-6 जणांचं इडली वडा करायचं म्हटलं की आपल्या मिक्सरला लोड येतो आणि मग पटकन मिक्सर आपला खराब होऊन जातो. मी पहिली मिक्सरलाच करायची, त्यात काय एवढं खास अशी गोष्ट व्हायची नाही का, त्यामुळे मी हा ग्राइंडर घेतला. असं थोडंसं टाकत घ्यायचं आपल्याला. एकदम टाकलं की काय होतं, लोड येतो त्याला आणि असं बंद पडू शकतो भांडं. म्हणजे हळूहळू आपण जसा पाटा वरवटाचा यूज करतो ना, थोडंसं टाकतो तशा पद्धतीने आपल्याला टाकायचं. एकदाही थोडंसं बारीक होऊ शकतं, नंतर काय आपल्याला थांबण्याची जरूर नाही. तर आपण दुसरं कामाला लागतो काय असं थोडंसं पाणी टाकून घेतो. बघू शकता तुम्ही किती छान असं बारीक होते. ह्याच्यापेक्षा मोठा सुद्धा ग्राइंडर असतो बरं का, खूप मोठा असतो. जवळजवळ आपलं 10 किलोचं पातेलं असते का नाही, त्याच्या एवढा पण असतोय, त्याच्यापेक्षा मोठा पण असतोय. इकडं भेटतो म्हणजे शॉपमध्ये भेटतो. आपल्या गावाकडे नाही भेटणार आपल्याला, पण इकडं प्रॉपर सगळे खातात म्हटल्यावर भेटतो. पण इकडं आमच्या प्रदेशामध्ये राहतात तिकडे त्यांना बरोबर माहीत असेल. खूप छान काम करतो जवळजवळ मला आता 3 वर्ष झाले असतील हा ग्राइंडर. खूप छान काम केलंय. स्वयंपाक वगैरे झालेला आहे. आता मला स्वच्छ करून घ्यायचं आहे. म्हटलं पहिल्यांदा आपण हे पीठ बारीक करून टाकलं, पीठ बारीक करून घेऊया. म्हणजे म्हटलं भांडी वगैरे घासत तर आपलं पीठ बारीक होऊन जाईल. किती छान हे काम करतोय ग्राइंडर आणि एकदम बघा स्मूथ असं पीठ तयार झालेलं आहे. बघू शकताय तुम्ही. जर तुमची फॅमिली म्हणजे 6 माणसं असतील किंवा मोठी फॅमिली वगैरे असू शकते ना कोणाकोणाची, तर हे आपण ग्राइंडर यूज करू शकताय तुम्ही. बघा खूप छान काम करतोय, मला तर खूप आवडतं ग्राइंडर. बघू शकता तुम्ही, खूप युजफुल आहे. तर बघा कोणाला आवडला असेल माझा व्हिडिओ तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. आणि तुम्हीही म्हणजे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर तुम्ही ॲमेझॉनवरून किंवा फ्लिपकार्टवरून घेऊ शकताय. आणि एकदा आपण ह्यात मिश्रण टाकून दिलं की नाही त्याचं ते काम करतो. त्याला झाकण सुद्धा आहे बघू शकताय तुम्ही, पण मी झाकून दिलेलं नाही. असं झाकू पण शकतो बघू शकता. तोपर्यंत बघा माझी भांडी वगैरे मी अर्धी घासून झालेली आहेत. म्हणजे
ते लावून आपण बाकीचं काम करू शकतोय ना, त्यासाठी मी तुम्हाला हा व्हिडिओ दाखवलेला आहे. तर चला बाय. काढून ठेवले, किती छान झाले बघा. हे पूर्ण निघतं असं क्लीन करून घ्यायचं. हे असं घ्यायचं चांगलं, सगळं ओपन होतं आणि सगळं आपण काढून देऊ शकतो.